Minded. Sportsmanship. Sabi yun, ganyan yung mata. Sundutin mo. Sundutin mo yung mata. Sundutin mo yung Amen, mata. Amin, pre. Amin, pre. Amin. Baka dino. Sa akin. Ano tutok mo sa camera? Uy, Dito! gusto mo sa akin. Hoy, dito yung bola, oh. Ay, tanong naman yung bibidyo. Wala kaya pala yung mga ganado. Kabidran! Balik siya. Saktan mo, tulak mo, tulak mo! Shane body ay, pre! 7-5. Tulak mo siya. Ay, wala yung bola. Good! Good! Malaman nyo mamaya lahat. Unang stop, no? 1 second. Sige, ang kamaubos yung tape. Tape ang puta. Sige, sa YouTube naman lalagay. Pwede naman. 7-5. Good and one, pre! Siya lagi bida. Shit me. Body ay! Hindi talaga yung camera. 7-5. Pop out! Sige, wala yan. Good. Self defense, pre. 7-6. Hindi ka kinuha yun? Ano hindi ko kinuha? Malayo. Nakakajak side yan. Hoy, dito oh. Cut me ka niyan. Cut! Takbo ka. Pre! Body ay! Next, ball! Kuha! Jet Congo! Tanawa! See that player? 7-5. Ay, 8-6. Johnny. Isa pa! Uy, ilagay mo. Sige. Zoom mo na lang. Yan na, Next, 7. Jap. Oh, Miss Pats, oh. Hindi ako sana. Ayos, oh. Hindi ako magagalawin pa ako eh. One way to. Sidiram, bigay na. 24 seconds violation. Open! Pahinga ako. 9-7. 9-7. Robert Downey. Is that good? Good. Replay. 9-8. Wow. Hindi ko raman na. Ano yung score? 9-8. Lama kayo isa. Good! Diyo pa pulat. Ako? Props lang ako eh. Amazing! 9-8. Now. Uy! Dalawa ka higla ko! So amazing! Kevin Durant! Tax! Nagalangan ako eh. Sige. Tie up! Kahit nanonood lang siya. Gusto na. Ang kamis ko lang kanina. Ayaw damit. God's will. Uy, shit. 9-8 na.
Ay. Papay ko din yan. Online, online. Online. Sorry, sorry. My mistake. My bad. Oy, foul, foul. Galing. What happened? Kala ko may foul. Lamang na tayo. Lumang na tayo? Lamang na sila? Walay. Oh! Dalawa ko na yun. Amazing. Sumundot na ako eh. Sakit eh, oh. Walay na. Uy, shit! I'm a screen. I'm screen. Sobrang siya. Makabisa ha? 09. Hindi mo muna maka-establish yung sa rebound. Pre, lobo. Saan yung tira? Uy, shit. Hindi mo lang dyan. Uy, miss you. Good. Last warning. Ko pa. Saan itirahin mo? Nice, nice. Waiting sa camera. Amazing. Ganyan na ako, Jerome, oh. Nakatingnan ka ganyan. Oh, shit. Papatingin ko sa kanya. 0 ha. Huwag natin pa isa no? Sige. That's good, that's good. Star. Sige, saan yung tira mo? One, two, three. Count from behind. 2-0 run. Oy! Is that good? Is that good? Pasok, pasok. Masakitan yung Westbrook. Asan yung asawa? Tuwan. Duwan. Ay, 1-0. Dito. Uy, itong ini. He's on fire! He's on fire! The Filipino wrecking machine. Mark Rogers. Sirain natin kapag. All one. Basta. Ayun na, Mas! Good job! Pre! Pasama mo na! You're so hot! You're so hot! Money, ay! Bang! Bang! Oy, Samuel! Replay! Bigyan talon! Ano si Combat? Pag ganyan. Bigyan talon! Ano si Jeff po? Okay! Pati na kayo! Ako ba yun? Tayo ko amin. Kuna daw Luis. Wait na, bilis din eh. Foul over miss, direct again, warning. All one. Lars pa to. Ba, yun eh. Ah, sarap na siya. Yung hangin. Good. Healthy. Take him down. Good defense. Not enough. Di foul, no? Walang foul. Duwan na last. Tuwan. Oh, pang ano ulit, pang boost. Oh, Loose.